Hello. Pwede na? So, engine test ka. Sige. Tawag ka lang ha. Okay, thank you. Alpha 1, sir. Big Ben, clear. Hello. Okay, seryoso tayo sa choices ha. Mga Thank you. talent tayo. Yan. Mag-testing ka bumanda. Kasya, kapit siya. Kaya naman, libre naman po pa. Engine test before departure. Ayun na yung tugboat natin. Matras na. Okay. Sulat mo. Engine test completed. About thruster. 1430, may engine tried out. Pwede nyo muna kunin pagka gusto nyo. Mga alas 3 na 1500 yung pilota.